मायबागाचं येवकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाचे हेडलाइन्स। केरिये 4 लेन महामार्ग बांधले उपरांत लोकांक व्हड अडचणींक दिवचे पडटा तोंड सरकार अंडरपास दिवपाक अपेक्षीत थारिल्ल्यान गावात रावपी लोकांक रस्तो हुंपा खातीर सोंसचे पडटा त्रास। दिगरपाल स्पोर्ट्स क्लबान नुवे स्पोर्ट्स क्लबाचेर 7-0 गोल फरकान मेळयले जैत। नावेली खेळा मळार रंगली सर्त। या महिन्याच्या शेवटाक पावसाची उणी शक्यताय आयतारा आसतले निवळ मळब हवामान विभागाचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। केरिया खांडेपार दक्षिण गोयच्या खासदारान महामार्गाची पळोवणी केली। एनएच अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून केरियेच्या थळाव्यांची समस्या सोडोवपाचे आश्वासन ताणे दिले। रस्त्या वयल्यान चलोन न्ही आमकां आयदर व्हेहिकुलर अंडरपास जायो तोय बीन तुमकां जायना जाल्यार आमी सबवे मागलोली तेंय बीन जायना प्रोजेक्टान जाल्यार वयल्यान फ्लायओवर दियाय म्हणून। ओके एक इंजिनियर येयल्लो हिंगा आयकोन घेयल्ली समस्या पयलें विजिबिलिटी आनी म्हणपाक आसा चान्सीस आसा मातशें वयर प्रेशर मारपाचो तुमी मागीर आमी नेट धरता। दक्षिण गोयच्या खासदारान केरिया खांडेपार थळाव्यांसयत तांकां जावपी समस्या विशीं बसका घेतली। एनएच अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून केरिया हांगा थळाव्यांची समस्या सोडोवपाचें आश्वासन तेणी दिलें। गांवांत 4 लेन महामार्ग बांदल्या उपरांत तांकां व्हड अडचणींक तोंड दिवचें पडटा अशें थळाव्यांनी सांगलें। महामार्ग बांदले उपरांत गांव 2 भागांनी विभागला पूण अशें आसून लेगीत केरिया सरकार अंडरपास दिवपाक अपेक्षीत थारिल्ल्यान गांवांत रावपी लोकांक रस्तो हुप्पा खातीर धडपड करची पडटा। केरिया कितलेशेच वॉर्ड आसात, धर्मीक थळां आसा, लोकांक शाळा देवळांनी वचपाक रस्तो क्रॉस करतना त्रास जाता। सुरवातीच्या पावण्यार थळाव्यांनी अंडरपासाची तजवीज करपा खातीर एनएच अधिकाऱ्यांकडेन कागाळी सादर केल्ल्यो पूण तांच्या मागण्यांकडेन आडनदर केल्या अशें रॉकी डायसान सांगलें। रस्त्या वयल्यान चलोन न्ही आमकां आयदर व्हेहिकुलर अंडरपास जायो तोय बीन तुमकां जायना जाल्यार आमी सबवे मागलोली तेंय बीन जायना प्रोजेक्टान जाल्यार वयल्यान फ्लायओवर दियाय म्हणून। ओके एक इंजिनियर येयल्लो हिंगा आयकोन घेयल्ली समस्या पयलें विजिबिलिटी आनी म्हणपाक आसा चान्सीस आसा मातशें वयर प्रेशर मारपाचो तुमी मागीर आमी नेट धरता। हें आमचें काम चालूच आसलेलें पूण तें खंय तरी मातशें थंड पडलें आनीक आमकां जो सावथ गोवाचो MP तेका आपोवचो पडलो हांगा। ओके सो आमचे जे मागण्यो आसलेल्यो अंडरपासाच्यो फ्री क्रॉसिंग ऑफ रोड ज्यो आमी सावथ गोवा MP कॅप्टन विर्यातो हाजे मुखार मांडलेल्यो आहाय। ओके तेणी एश्युरन्स दिला आनी आमकां घेवन जे कोण एफेक्टेड आहाय तेजे एक डेलिगेशन घेवन तो बसतलो आनी जे प्रश्न जे आहाय ते मोर्ता कडेन तो मांडटलो। दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन थळाव्यांच्यो कागाळी आयकून घेवन एनएच अधिकाऱ्यांसयत बेगोबेग बसका घेवन तांचे प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें आनी सुवातेर अंडरपास वा ओव्हरब्रिज शक्य आसा काय ना हेंय कळयतलो। विर्याटोन सांगलें स्टेक होल्डरांकूच त्रास जाता आनी तांकांच तुमी इन्वॉल्व करूंक ना। तुमकां जाय तशें ऑफिसान एअर कंडिशन ऑफिसांनी बसून प्लॅनिंग केलां आनी हे तर प्रॉब्लेम सॉल्व करिना सासणांक लोकांक त्रास जातले पळय। यस मंगळारा दीस हांवें पळय सांगलां 3 कडेन प्रॉब्लेम जाला 3 नॅशनल हायवे ते आमी मॅटर टेकअप केल्ली। एक शिशणीची एक कुंकोळी ते काणकोण येता ते आनी एक मडगांव ते बोरी पासून येता थंय नुवेचो जो बायपास आसा थंय एक व्हडले मेजर प्रॉब्लेम जाले। ह्यो तिनूय आमी क्लब करून मंगळारा दीस 3 मिटींग आसा। तशेंच हे प्रॉब्लेम आमच्यान प्रोजेक्ट करपाक जाता। सो आय एम व्हेरी होपफूल वे देर इज वील देर इज अ वे म्हणटा पळय तशें आमी तर वोगी रावले जाल्यार लोकांक त्रास जातले। आमचें काम लोकांचें आयकून प्रोजेक्ट करून सगळ्या पाटयांक बसोवन सोल्युशन काडपाक तेन्नाच आमी म्हणपाक जाता गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। नाल्यार आमचें तर आयकना जाल्यार कितें फायदो। सो आमकां एक होप आसा हे जातले। वी कॅन ऑलवेज डू देर मे बी सम हर्डल्स कितें अंडरपास बीन गरज आसा पळय कितें वेदर अंडरपास ऑर ओवरब्रिज वॉट एवर पॉसिबल
ज्या लोकांक फायदो जाता म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसपा जाय नॅशनल हायवे आनी लोकांचो डिमांड मांग एक्सेप्ट करपाक ते ना जाल्यार हे कितें तरी जायच आनी आमचें काम तें पुश करपाक सो आय वील ऑल्सो बी रायटींग टू मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे की अशें अशें प्रॉब्लेम आसा प्लीज इन्स्ट्रक्ट युअर इंजिनियर्स. हो रस्त्याचो जे इनिशियल जे कन्स्ट्रक्शन जालें तेन्ना म्हाका दिसता ह्या रोडाचें डिझायन जो आसा पळय तो फॉल्टी जाला. जशें कॅप्टनान म्हणटा तशें स्टेक होल्डर्स म्हणजे हांगा जे रायवासी आसा तांकां कन्सिडर करूं ना, तांच्यो निड्स ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी कन्सिडर करूं ना. खंय तरी चेंबरान बसून हाजो हायवेचो डिझायन जाला आनी ताका लागून हे सगळे आज इश्यू आयल्या. आनी जाला कितें तेंगेलें जेन्ना हे रस्त्याचें कन्स्ट्रक्शन जातालें पळय लोक जेन्ना जेन्ना कितें आपले घेवन वताले कोण पॉलिटिशियन इनवॉल्व जाताले जाय तशें तेंच्यांनी ते आपले नॉर्म्स बँड करत रावले ताका खातीर हो आज त्रास जाला. हे जर इनिशियली जर डिझायन ताजो केल्लो सगळें कन्सिडर करून जाल्यार हो आज प्रश्न येवचो नासलो. आतां ह्या रस्त्यार सुद्दां तुमी पळयात हे जे कर्वेचर आसा पळय वर्टिकल हे तुका ट्रॅफिकाक सेफ्टीच्या दृश्टिकोनान सारकें ना तें. हांगा एक्सिडेंट कितकेशेच जाता अशी गाडी जम्प जावपाचे आसा सकयल हांगा सकयल थंय सकयल मदीं अशें वयर हंप जाल्लो आसा. सो ह्यो तेंच्यांनी गोश्टी हांगा रिटेनिंग वॉल हांगा तुमी पळयता आसतलें कटींग एकदां हांगा रस्तो 2 म्हयने हांगा रस्तो बंद जाल्लो हे सगळें हिल कटींग कोसळ्ळें ताका प्रॉपर तेंच्यांनी हिल कटिंगाक प्रोटेक्शन दिवन आसलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत फेस्टिवल ऑफ लायट्स घडोवन हाडटा. पूण राज्यांत पडपी बेमोसम पावसाक लागून अंदू आकाश दिवे प्रदर्शन 9 नोव्हेंबराक जातले खंय. आयोजकांनी हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या. आम्ही पर्रा सिटीजन्स फोरम असोसिएशन दर एका वर्सा फेस्टिवल ऑफ लायट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गॅदरिंग ऑफ आकाश कंडील्स ही स्पर्धा आम्ही पर्रा गावात मनयतात आणि दिस इयर वी आर होल्डिंग इट ऑर्गनायझिंग इट फॉर द पीपल ऑफ गोवा फॉर द 10th year. आमचो 10वा वर्स जावना. दिस विल बी आवर 10th anniversary of the Akash Kandil competition presentation. Due to unpredictable weather in Goa, we have decided to reschedule our competition, which was to be held on the 29th of this month. 29th of competition जावपाक आशिल्लो आमी reschedule केल्लो आहा. And the new date is 9th of November 2024. This will be after Diwali. तरी हांव मागता दर एका गोंयकाराक खास करून आमचे युवक भाव आनी भयण एज वी हॅव केप्ट दिस ट्रेडिशन ऑफ इको फ्रेंडलीनेस, सस्टेनेबल growth and development within our village. We fight for eco-tourism, we fight for eco-friendly projects, we fight for eco-friendliness in society. फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही स्पर्धा आमकां फुडें व्हरची पडली. जी तारीख 29 फायनल केल्ली ती आमी फुडें व्हरता कित्याक रेन गॉड जो हांव केन्ना सकला म्हणजे पावस धाडीत ते जावंक जायना. 29 पावस दाखयता अशें वेदर फोकास्ट हाचेर आमी पयल्लो आहा. तियात्राचेरूय दाखयता आनी त्या खातीर आमी स्पर्धा चिंतली की ह्या फावटी फुडें व्हरया आनी ही स्पर्धा आमी 9 दवरलेली आहा. सगळे पार्टिसिपंट्स गोंयभरचे पार्टिसिपंट्स येता, आपलो आपलो आकाश कंडील घेवन येता. तेणी येवचे अशें मागता आनी जे स्पर्धेक आमी दवरलेले आहा की 4000 आकाश कंडील येतले ते ह्या फावटी 4000ूच आसचे. 4000 वयरूय आसचे. आमी 4000 वयरूच बल्ब घालून दवरतले रेडी. तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचे आनी फेस्टिवल ऑफ लायट्स बऱ्या मोठ्या दबाज्यान मनोवया. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्या स्पर्धेक येता म्हणून आमकां सांगला आनी
सगळ्यांक आमी गोंयकारांक थिंगा वेलकम करता. बरो व्हडलो स्टेज प्रोग्राम आसतलो. तितून आमचे लोकल आर्टिस्ट जे आमचे गोंयचे कलाकार आहा, गोंयचे स्टेज परफॉर्मर्स आहा, डान्सर्स आहा, ट्रेडिशनल डान्सर्स आहा, हे सगळे थिंगा स्टेजीचेर परफॉर्म करतले. तितून वेगवेगळे स्टेज प्रोग्राम आसतले, रायट फ्रॉम यूथ, यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू द एल्डर्स. सो हेचो आस्वाद घेवपाक सगळ्यांनी येवचें. आनी अनेकदां सगळ्यांक हॅपी दिवाळी म्हणून एडवान्सान म्हणटा. आनी 9 विदाउट फेल पर्रा गांवांत मेन रोडाचेर ह्या आमच्या फेस्टिवल ऑफ लायट्स आकाश कंदील स्पर्धेक सगळ्यांनी येवचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फार्मागुडी सरकारी ITI सभाघरात कौशल्य दीक्षांत समारोह जालो. ह्या वेळार 2023-24 साल ITI पास आउट जाल्ल्यांचो भोवमान केलो. कुशळताय विकास आनी उद्योजकताय संचालनालयाच्या जोड पालवान फार्मागुडी कन्वोकेशन समारोह सुवाळो 2024 फडा उमरशिकेन मनयलो. भुरग्यांक उर्बा दिवपाच्या हेतांनी कार्यावळ घडोवन हाडली. आपूण हे करतलो, आपूण हे करून दाखयतलो आनी आपूण ठरवलो. आनी जो पर्यंत तुमी हे तुमच्या मनात सारकें घट्ट करना तो पर्यंत तुमी यू कॅनॉट बिकम हायली स्किल्ड. आज तुम्ही पहिले की आमचो कौशल्य दीक्षांत समारोह जो आम्ही सेलिब्रेट केला म्हणजे कन्वोकेशन सेरेमनी 2024. सो आम्ही ह्या दिसा सगळे जे आमचे ITI जे पास आउट जाल्ले भुरगे 2023-24 तांकां आमी फेलिसिटेट केल्ले. आनी टॉपर्स जे तांचे बदले 18 ट्रेडी आमगेले हांगा आसा, तातूंतले आमी प्रत्येक ट्रेडीचे 3 टॉपर नॉमिनेट करून तांकां आमी एनकरेज केले. पयलीं तशें म्हणटाले की ITI ही शेवटची पायरी स्टार्ट हें जाताली, पूण आतां तशें ना. ITI इज द फर्स्ट प्रिफरन्स गिवन. त्या इंडस्ट्रीक स्किल्ड जाय पडटा. आमी फाटीं उलयता आसतना म्हणटाले की व्हडले इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूटान कितें ब्रेक डावन जालें ते लूक एट ITI ट्रेनीज जे आमचे कडेन हातान आपल्या हातान काम करपी हुनर तांकां तसो आसता. म्हणून हांव युथाक सांगता तुमी कसलोच डिसअपॉयंट जावपाचें ना. आनी ITI हे लोवस्ट आनी लास्ट स्टेप म्हणून असो घेवपाचें न्ही. तांणी वयल्यान स्कील करून आमी एडमिशन्स घेवपाचें आनी आपली स्कील वाडोवपाची. त्याच बरोबर थंयच रावपाचें ना. स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग करपाचें. This ITI has completed 50 years and it has churned out a lot of skilled workmen, skilled entrepreneurs to this society, and many of them, one of them is Mr. Ali, who was a student of this ITI, and today he is heading a very big position in the TCP, and he is the member secretary, and this particular ITI really doing a great job by serving the society, through all this skill development program. I would like to convey the message to each and every student who wants to have a practical knowledge. Join ITI first, then subsequently they can join for higher studies and higher colleges and achieve their masters or higher studies in this education. सामकी बरी एक्सपिरियन्स फोटोग्राफी क्लासीस शिकोवंक मेळटा. आमकां बरें फुडें वचूंक चान्स मेळटा ITI थ्रू. मागीर आमी आतां आमचे ITI पास जावन बरें फोटोग्राफीक पावल्ले आसा. आमी आपले स्वताचे शूट घेता वगैरे. सगळे सॅलरी आमकां बरी आसता. स्वताचो ओन बिजनेस करूंक मेळटा. एंट्रन्स एग्जाम पास जाल्लो पूण तेणें मागीर ते हें केलें, कॅन्सल केलें. ना डॅडी आपूण फोटोग्राफीक वयता आनी आपूण कितें तरी स्किल्ड आपल्या हातीन घेता. ITI सर्टिफिकेट मेळटली त्यान फुडें आनी कितें चान्स म्हाका मेळटलो. आनी तितून मागीर तो ITI स्वता जॉयन जालो. आयज तो टॉपर येयला. म्हाका खूब अभिमान आसा. I taught in education grade 2024. I thank all the instructor for guiding me, and currently I am placed in Engineering Private Limited as a site engineer.
आणि तो टॉप आयला I use the practical method at the Jupiter Industries. I am currently working here as an apprentice trainer. I have good skill, acquired good skills from them. So thank you sir for giving me such opportunity to learn. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. दिवाळीक थोडेच दीस उरिल्ल्यान लोकांची नेटान तयारी पळोवपाक मेळटा. अडवळपाच्या सरकारी हायस्कुलात दिवाळेच्या निमतान मानकुल्या भुरग्यांनी साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळयात भुरग्यांची उमेद. अडवळपाच्या सरकारी हायस्कुलात दर वर्सा दिवाळी व्हडा उमेदीन मनयतात. विद्यार्थी तशेंच इस्कॉलाच्या हेर वांगड्यांची बरीच उमेद पळोवपाक मेळटा. तरणाट्यांकय आपली कळाशी दाखोवपाची संद ह्या निमतान मेळटा. पळयात गोंयच्या आगळ्या वेगळ्या दिवाळी विशींची उमेद मानकुल्या भुरग्यांनी कशे तरेन प्रत्यक्षात घडोवन हाडल्या ती. आपल्या गोव्यात वेगवेगळे प्रकारे दिवाळी कशी साजरी केली जाते हे आपण पाहूया. स्वर्ग लोगों के संपूर्ण देवताओं का सम्मान. सरकारी प्राथमिक शाळा व उच्च प्राथमिक शाळा अडवलपाल हांगासर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम आमच्या भुरग्यां खातीर साजरे करता. तातूंत सगळीं भुरगीं आनी पेरेंट्स सुद्दां सहभागी जातात. तेचो मेन उद्देश म्हटल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक सदांच एक प्लॅटफॉर्म तेंचे इनबॉर्न टॅलंट्स कितें आसात ते प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचे आनी ते डेवलप जावपाचे ह्या हेतून आमी सदांच प्रयत्नशील आसतात. आयज सुद्दां हांगासर आमी एक दिवाळीचो कार्यक्रम केल्लो आसा. तातूंत दिवाळी कशा तरेन कशा पद्दतीन आमी साजरी करता ते दिवाळीच्या पयल्या दिसा पासून ते शेवट पर्यंत कशी आसता दिवाळी हे तांच्यांनी हांगासर दाखयले. कितक्या भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केला हितून? आमच्या शाळेंतल्या सगळ्याच भुरग्यांनी ह्या कार्यक्रमान भाग घेतलो आणि आनंदय घेतलो ह्या कार्यक्रमाचो. तशेंच सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी तांकां बरे तरेन ट्रेनिंग दिवन तांकां घडयले आणि तो त्यांच्या कडल्यान कार्यक्रम करून घेतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांताक्रूज वाठारांत पावली खुर्साची यात्रा. भाविकांनी व्हडा उमेदीन यात्रेत वांटो घेतिल्लो. ही यात्रा 28 जुलयाक काणकोण सावन सुरू जाल्ली. ती 14 डिसेंबराक ताळगावात सोंपतली. पळोवयात यात्रेचे कांय खीण.
जेजू म्हणटा कोणाक म्हजो फाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणें आपलो खुरीस उबारचो. मोगाच्या न्हू आमच्या गोंयांत ऑफ पिलग्रीम क्रॉस आनी पोर्ट्रेट ऑफ मदर मॅरी जेणेक सुरू जाल्ली जुलायाच्या म्हयन्यांत 28 काणकोणांत हांव आनी अजून ही यात्रा खुर्साची आनीक मदर मॅरीची चालूच आसा. आनी आयज केरीत भाशेन आमच्या पेन जिम डिनरींत ही पावल्या. आदल्या कोरांत कुरीस लोजयेची कुणां जावन आसली. कित्याक खुर्सार किरमिदोरांक चोरांक नागोवण्यांक मारताले आनी एके भाशेन लोजयेचे मोरण ताका फावो करताले. हेंच जुदेव आनी दुसरे जेजूकूय असलेच मोरण मारूंक सोदताले, ताका लोजयेक घालूंक सोदताले. पूण जेजू देवाच्या पुतान खुर्साक नवो अर्थ दिलो. जी लोजयेची कुणां आसली ती आमकां जोहिताची कुणां करून दाखयली. आनी ह्याच पासून आयज जेन्ना हो कुरीस आमच्या गांवांत भितर सरता आनी सायबीण मांयचे पोर्ट्रेटूय येता तेन्ना पयले सुवातेर आमी मनान धरुया कुरीस जावन आसा जोहिताची कुणां. कसलें जोहीत? केरीत भाशेन आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आनी आमकां दुसऱ्यांकूय एक गोट उगडास कसो जेन्ना प्रोश्ट दूख त्रास कश्ट साबार भाशेचे कुरीस आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना तांकां फुडो करून जेजूच्या कुरिसाचेर नदर मारून. कित्याक जेजूचो कुरीस जावन आसा जोहिताची कुणां. आनी येतेल्या कुर्साक आमच्या जिवितांत जावं तरणाट्याच्या जिवितांत, कित्याक आतांच्या समाजांत तर आमी नदर मारीत तरणाटे रोखडेच निराश जातात, रोखडेच भावार्थ पासून सोडून दिवंक चिंततात. तांणी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून हो जेन्ना कुरीस एक एक गांवांत एक एक फिरगोजेन येता हेंच मनान धरून गरजेचें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी सर्त जाली. दिगरपाल स्पोर्ट्स क्लबान नुवे स्पोर्ट्स क्लबाचेर वर्चस्व गाजयले. 7-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. नावेली रोजरी खेळा मळार नावेली विलेजर्साच्या अखिल गोय इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत दिगरपाल स्पोर्ट्स क्लब आनी नुवे स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं पयली मॅच जाली. पयल्या मॅचीन दिगरपाल SC नुवे SCचेर 7-0 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. गेम घेतले फायनल जातले नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर त्या सायडीचे पयले दिसा. कसली टोर्नामेंट हो? नावेली विलियर्स युनियन ट्रॉफी परंपरा आमगेले 30 वर्स मॅच जाली. आमच्या क्लबा सद्या 52 इयर्स जाली. आमी टोर्नामेंट करताय. अंडर 13 आमची टीम मेळ्ळी आसा गोवा फुटबॉल एसोसिएशनान. ती टीम आमी प्रमोट करपाक आमी हे करता. भुरग्यांचो ऑल गोवा अंडर 14 अंडर 14 टोर्नामेंट केला आमी. आतां चालू आतां 1 तारखेर नोव्हेंबराचे हांगाच जातलो. 3-3:30 वरांक चालू जातलें. फायनल जातलें 10 तारखेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. ह्या महिन्याच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय उणी आसा. आयतारा निवळ मळब आसतले, उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या सप्तकांत तापमानांत बदल जावपाची शक्यताय आसा. सकाळी धुके पडटले, तापमानांत वाड जातली. वाहन चालकांक सादूर रावपाची शिटकावणी IMDन दिल्या. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 33 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. पावसाची शक्यताय उणी. आयतारा नितळ मळब. उष्णताय वाडटली. सकाळी पडटले धुके. आयतारचे तापमान 33 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसता.